باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثالثاً مرحلۃ القانون. استقراء میں ہم نے کہا تھا کہ پہلے ہم کیا کریں گے, کوئی چیز فرض کریں گے. فرض میں ہمارے پاس تھا طریقۃ القیاسیہ, پھر تھا طریق الخمس. ان سب کو پڑھ کے اور ہم آ گئے کہاں پہ, ہم آ گئے ہیں مرحلہ قانون پر. یعنی پہلے فرض کرتے ہیں, وہی فرض پہ ہم استقراء کرتے ہیں, اور استقراء کے بعد اگر فرض کو صحیح پاتے ہیں تو وہی فرض ہمارا کیا ہو جاتا ہے, قانون ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں وَهِيَ الْمَرْحَلَةُ الْأَخِيرَةُ, ٹھیک ہے, اور یہ آخری مرحلہ ہے. الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْمُسْتَقْرِئُ, جہاں تک پہنچتا ہے مستقرئ, یعنی آخری مرحلہ جہاں استقراء کرنے والا پہنچتا ہے. ذَلِكَ بَعْدَ أَن تَثْبُتُ لَدَيْهِ, اور یہ کب ممکن ہے, بعد ان تثبت لدیہ صحت الفرض, کہ جب اس کے یہاں ثابت ہو جائے کہ اس کا فرض صحیح ہے. الذی افترضہ, جس کو اس نے فرض کیا تھا. وینتقل الی وضع القاعدۃ العامہ الثابتہ, پھر وہ منتقل ہوتا ہے ایک عام اور ثابت قانون کو وضع کرنے کے لیے. والتی تسمى بالقانون, جسے قانون کہا جاتا ہے. مثلا عالم نحو نے فرض کیا کہ فاعل کیا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے, اور اس نے عربی کے 500 بلکہ 1000 10,000 جملے لیے کہ جس میں فعل کے بعد ایک اسم آ رہا تھا اور دلالت کر رہا تھا کام کے کرنے پر, اور اس نے سب میں کیا دیکھا کہ یہ سارے کیا واقع ہو رہے ہیں, مرفوع واقع ہو رہے ہیں. تو 1000 جملوں کو دیکھنے کے بعد, استقراء کرنے کے بعد, اس نے اس فرض کو کیا بنا دیا, قانون بنا دیا کہ کل فاعل مرفوعون. چونکہ اس نے ایک بھی فاعل ایسا نہیں دیکھا, صحیح ہے, کہ جو مرفوع نہ ہو, تو اس لیے اس نے قانون بنایا کیا, کل فاعل مرفوعون. ہر فاعل کیا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے. تو پہلے جو فرض رہے گا وہی کس میں منتقل ہو جانا ہے, قانون میں منتقل ہو جانا ہے. والتی تسمى بالقانون, جسے کیا کہا جائے گا, قانون کہا جائے گا. خلاصہ دیکھ لیجئے مولانا. والخطوات التي تتبع في طریقۃ الاستدلال بالاستقراء, کہہ رہے ہیں وہ خطوات جس کی آپ پیروی کریں گے استقراء کے ذریعے استدلال میں. کون کون سے وہ خطوات ہوں گے؟ پہلا ہے تعیین المطلوب, آپ چاہتے کیا ہیں وہ آپ کا معین ہونا چاہیے. پھر دراست الجزئیات, پھر کیا ہے, جزئیات کو جانچنا اور پرکھنا. مثلا ہم نے آپ کو ابھی فاعل کی مثال دی ہے, فاعل مرفوع ہوتا ہے, تو 1000 اگر جملے لیے تو فاعل کے سب میں فاعل موجود تھا, تو وہ اس کے جزئیات قرار پائیں گے کہ نہیں قرار پائیں گے, وہ سارے اس کے جزئیات ہوں گے. تو دراست الجزئیات, تمام جزئیات کا کیا کرنا, ان کو جانچنا اور پرکھنا. اور جانچنے پرکھنے کے بعد کیا کرنا, استخراج النتیجہ, نتیجے کا نکال لینا. صحیح, آپ نے ہر جملے میں فاعل کو مرفوع پایا, آپ نے نتیجہ نکال دیا کہ ہر فاعل کیا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے. اور جب نکالا تو آپ نے کیا بنا دیا, جو نتیجہ نکالا اس کو وضع القاعدۃ العامہ, ایک عام قانون بنا دیا. اب آگے دیکھ لیجئے مولانا. تنبیہ, یہاں پہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس, نظریہ. نظریہ کہہ رہے ہیں اس نظریے کو کبھی کبھی فرض پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے قانون پر. ٹھیک ہے, کبھی جیسے کہیں گے نظریت الجاذبیہ. جاذبیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں, گرتواکرشن جانتے ہیں, کہ زمین کے اندر قوت جاذبہ پائی جاتی ہے. صحیح ہے کہ وہ چیزوں کو, اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کو کہتے ہیں نظریت الجاذبیہ. آپ نے کیا بولا تھا,
गुरुत्वाकर्षण। गलत कर रहा हूँ तो गलत में गलत कर रहा है ना, हलचल सही लिखा है जबकि गलत कर रहा है। हलचल में से ऐसे दो बना के ऐसे लिखा यहाँ लाइए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा जाज़बिया। न्यूटन का ये कायदा है कि वो पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठा तो सेब गिरा तो सोचने लगा सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। आप कोई चीज फेंकते हैं नीचे क्यों आती है। और देखिए, और इसी तरह मौलाना नजरियतुल अर्ज़ व तलब, नजरियतुल अर्ज़ व तलब। अर्ज़ व तलब जानते हैं क्या है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो चीज अर्ज में सामने ज्यादा आएगी। मार्केट में जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी वो चीज मार्केट में क्या हो जाएगी, ज्यादा। दुकानदार कौन सी चीज रखेगा, वो चीज जो ग्राहक मांगते हैं या वो चीज जो नहीं मांगते, जो मांगते हैं उसको रखेगा। इसीलिए आपने दुकानदारों को देखा होगा, कह देगा भाई साहब यहाँ ये चलता ही नहीं है। किसी अलग आप गुजरात से जाके अपने मुबारकपुर में कोई चीज मांगेंगे, कहना ये वहीं चलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां उसकी डिमांड नहीं है। तो ये नजरियतुल अर्ज़ व तलब है। मसलन डीमार्ट वगैरह में खुसूसन जाएंगे तो वहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, जब जिसका मौसम आने वाला होता है, जब जिस चीज की बात आने वाली होती है, उस एतबार से वो सामने लाके चीजें रख देते हैं। सही है, बरसात आई तो बरसात आने से पहले पहले वो चीजें उनके सामने रहेंगी। तुम्हारा रेनकोट मिल जाएगा, छतरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ताकि न चाहते हुए भी इंसान क्या करेगा, ले लेगा। स्कूल खुलने वाले थे, सारी चीजें अब स्कूल के रिलेटेड सामने उन्होंने रख दी। इसी तरह से कोई त्यौहार आता है, पता चला उसके मुतालिक उन्होंने चीजें सामने लेके आ गए। तो ये होती है मार्केट की टेक्निक। तो मार्केट में वो चीजें आएंगी कि जिसकी डिमांड रहती है। तो नजरियतुल अर्ज़, अर्ज कहते हैं पेश करने को, तलब कहते हैं किसको, डिमांड को। एक है नजरिया देखें अर्खमीदिस का फिल अजसाम ताफिया, कि जितने अजसाम हैं ये सारे के सारे क्या हो जाने हैं, खत्म हो जाने हैं। तो यहां पे देखिए, तो लफ्ज़ एक नजरिया है। कह रहे कद तुतलक़ु कलिमतु नज़रियतिन फिल उलूम, कह रहे उलूम में इतलाक होता है लफ्ज़ नजरिया का अलल फर्ज, फर्ज पर भी होता है। कमा युक़ालु नज़रियतु ततव्वुर, जैसे नजरिया ततव्वुर कहा जाता है। ततव्वुर कहते हैं तरक्की को, ततव्वुर यानी तरक्की। व नज़रियतुल जाज़बिय्या, जाज़बियत का नजरिया जो मैंने अभी आपको वाज़े किया। वक़द तुतलक़ु अलल क़ानून, और मुमकिन है कि इसका इतलाक़ किस पर हो, कानून पर हो। कमा युक़ालु, जैसे कहा जाता है नज़रियतुल अर्ज़ व तलब, ठीक है, नज़रियतु अर्खमीदिस फिल अजसाम ताफिया इल्ला अन्नहु गालिबन मा तुस्तअमलु कलिमतु नज़रियतिन व युरादु मिनहा अल कानून। लेकिन अलल अगलब, कहना लफ्ज़ नजरिया जो है ये फर्ज में भी इस्तेमाल होता है और कानून में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन गालिबन लफ्ज़ नजरिया का इस्तेमाल किससे किया जाता है, किसके लिए, कानून के लिए किया जाता है। अगलब यानी ज्यादातर। अब इसके बाद हमारे पास बचता है अहमियतुल इस्तक़रा, कि इस्तक़रा की क्या अहमियत है। तो अगर इस्तक़रा की अहमियत में जाएंगे तो तेजी से इसको देख लीजिए। कह रहे हैं लिल इस्तक़रा ए अहमियतुन कुबरा फी मनाहिजिल बुहूसिल इल्मिया, कह रहे हैं इस्तक़रा की बड़ी अहमियत है, ठीक है, इल्मी मनाहिज में। हैसु यतवक्कफु अलैहि, इस हैसियत से कि इस पर मौकूफ होता है तालीफुल क़वाइदिल इल्मियतिल आम्मा, यानी जो इल्मी कायदे बनते हैं वो इल्मी कायदे किस पर मौकूफ हो जाते हैं, इस्तक़रा पर मौकूफ होते हैं। वत्तवस्सुलु इलैहा, और उन तक पहुंचने का। फ़आलिमुल फ़िज़िया ला यस्ततीउ अन यतवस्सल इला क़वाइद इल्मिल फ़िज़िया, कह रहे हैं इल्म फिजिक्स का आलिम, ठीक है,
فزکس کے قوانین تک نہیں پہنچ سکتا. حول الظاہرۃ الطبیعیہ، جو دنیاوی ظاہر نظر آتا ہے، جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، یا بارش کا ہونا یا دوسری چیزوں کا واقع ہونا، ان تک وہ تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اس پر کیا کرے، جزئیات پر غور نہ کر لے، استقراء کے مراحل سے وہ نہ گزر جائے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کچھ کلپ اس طرح کی آتی ہے، وہ فزکس کے کارنامے ہوتے ہیں کہ ایک انسان نے چیزوں کو ایسے سیٹ کر دیا ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے گھڑی کی سوئی گھوم رہی ہے، اس سے اب مکمل ایک پوائنٹ پہ پہنچی کہ وہ گیند وہاں سے چھوٹی، گیند چھوٹتے چھوٹتے پٹخنی کھاتے ہوئے اس طرح سے آئی کہ رفتہ رفتہ آپ کو کھانا کھلائے چلی جا رہی ہے. دیکھیے کہ نہیں دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی بیٹا آپ نے بھی. وہ تو دیکھی ہوگی کہ ایک چیز کو ہم ہلکے سے پش کرتے ہیں، ایک اینٹ کو ہلکے سے پش کیا، کسی چیز کو پش کیا، رفتہ رفتہ تمام چیزیں گر گئیں. کیوں گری یہ؟ ان کا وجہ کیا تھا گرنے کا؟ کیونکہ ان کو رکھا اس طریقے سے گیا تھا، کیونکہ اگر ایک پہ ہلکا سا طاقت کس پہ لگائی گئی، پہلے پہ لگائی گئی کہ سب پہ لگائی گئی؟ پہلے پہ لگائی گئی، کیونکہ وہ فزکس کے اعتبار سے ان کو سیٹ کیا گیا ہے. ایسے موشن میں اس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے کہ ہلکے سے موشن سے، ہلکی سی حرکت سے سب پر اثر واقع ہوتا ہے. تو وہ سب کس سے ہوتا ہے؟ علم فزکس کے اعتبار سے ہوتا ہے. حول الظاہرۃ الطبیعیہ، کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں ما لم یدرس مختلف جزئیات، کہ جب تک وہ نہ جانچ لے، چیک کر لے الگ الگ جزئیات کو. کل ظاہرۃ من تلک الظواہر التی، تمام ظاہر کو جو ظواہر موجود ہیں، یحاول اعطاء قواعد عامۃ حولها، کہ جس کے متعلق اسے عام قاعدہ دینا ہے. تو جن کے متعلق اسے عام قاعدہ پیش کرنا ہے، اس کے تمام ظواہر، اس کی تمام جزئیات پر وہ کیا کر لے؟ غور کر لے. وَكَذَلِكَ عَالِمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، اسی طرح سے عربی زبان کا عالم لا يستطيع ان يعطي قواعدا عامة في اللغة العربية، کہ عربی زبان میں وہ کوئی عام قاعدہ دے ہی نہیں سکتا ما لم يستقر، جب تک کہ استقراء نہ کرے. ويدرس مختلف المفردات، ٹھیک ہے، اور الگ الگ مفردات یعنی کلمات کو وہ چیک نہ کر لے. والجمل، اور جملوں کو نہ چیک کر لے. فی شتى استعمالات العرب اللفظیہ، ٹھیک ہے، عربی کے الگ الگ مجالات میں استعمال کرتے ہوئے. وَهَكَذَا فِي كُلِّ عِلْمٍ مِّنَ الْعُلُومِ الْأُخْرَى، اور اسی طرح سے تمام علم، دوسرے علم میں جب قانون بنایا جاتا ہے تو قانون بنانے سے پہلے اس کے جزئیات پر کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں. فالاستقراء هو الذي يزودنا بالقواعد العامة، تو استقراء ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں عام قوانین دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے ہمیں عام قانون ملتے ہیں. التي نستعملها في التطبیقات العلمیہ، جس کے ہم استعمال کرتے ہیں علمی تنفیذ میں. کہ جب ہم کوئی عام قانون نافذ کرتے ہیں تو وہ قانون ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ استقراء کے ذریعے ملتا ہے. عن طریق القیاس، ٹھیک ہے، لمعرفت احکام الجزئیات. اور یہ استقراء کیسے ہم حاصل کرتے ہیں؟ کہا قیاس کے ذریعے. کہاں ہم جس پر کیا کرتے ہیں؟ جزئی پر قاعدہ کلیہ کو جاری کرتے ہیں، اور قاعدہ کلیہ کو جاری کرنے کے بعد ہمیں اس کا حکم معلوم ہو جاتا ہے. وفی ضوئه نعرف ایضا مدى علاقات الاستقراء، نعرف ایضا مدى علاقۃ الاستقراء بالقیاس. دیکھیے مولانا، قیاس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ قیاس میں ہمیں کرنا ہو، ہم نے کہا تھا زید یشرب الخمر، زید شراب پیتا ہے. کل من یشرب الخمر فاسق، اور جو بھی شراب پیتا ہے فاسق ہے. ہمیں جاننا ہے کہ زید فاسق ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے اس قاعدہ کلیہ کو جزئی پر ہم نے کیا کر دیا؟ تطبیق کی. ہمیں پتا چل گیا کہ زید بھی کیا ہے؟ چونکہ شراب پیتا ہے وہ بھی فاسق ہے. تو یہ قیاس کیا ہم نے. لیکن قیاس میں جو قاعدہ کلیہ استعمال کیا وہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ استقراء سے ملا ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیاس اور استقراء میں
कितना राबिता है, क्योंकि अगर इस्तक़रा ना होता तो क़ियास के लिए कायदा कुल्लिया हमें मिलता नहीं मिलता। हर इल्म में जो भी कायदा कुल्लिया, जैसे एक नहव की मिसाल हमने लिया है, ठीक है, या कुव्वत नजरिया जाज़िबियत में हमारे पास है कि कोई भी शय अगर जमीन पर गिरेगी वो कहां आएगी, जमीन से अगर फेंकी जाएगी वो कहां आएगी, पलट कर जमीन पर आएगी। ये कायदा कुल्लिया है या नहीं है, ये कायदा कुल्लिया है, सही। और इसी तरह से आप देख लीजिए कि हर इसम जो फेल के बाद वाक़े हो रहा है और काम करने पर दलालत कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। इन्ना हुरूफ मुशब्बा भी बिलफेल के बाद जितने भी इसम आएंगे वो क्या होंगे, मंसूब होंगे। ये कायदा कुल्लिया कहां से मिला है हमें, इस्तक़रा करने के बाद। एक जुमला देख के नहीं बना ये, बल्कि इस तरह के अरबी के 1000 जुमले देखे गए होंगे जिसके बाद ये कायदा वज़ा किया गया है। और वही जब हम जुज़ियात को गौर करते हैं कायदा कुल्लिया बनाने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, इस्तक़रा कहा जाता है। और इंशाअल्लाह तमसील कल आएगी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।